পাকিস্তানে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দর 2 রুপি 83 পয়সা। বিদ্যুতের সেবা পেতে এত চড়া দাম দিয়েও ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের কবলে দেশটির সাধারণ জনগণ। করাচির বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন 13 থেকে 14 ঘন্টা বিদ্যুৎ ছাড়া থাকতে হয় তাদের। एमनकी तीव्र तापप्रवाहेर मध्येও विद्युतेर परिस्थिति একই। सोलर पैनल हम इसलिए ख़रीदे कि बिजली होती नहीं है हमारे, और अगर होती भी है तो 1.5 घंटे के लिए आती है या घंटे के लिए आती है। सारे दिन गर्मी रहती है और हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं, उनको गर्मी लगती है और पेशेंट भी बेजार, हम भी बेजार। अक्सर ये जो गर्मी का मौसम है किसी को जो है हाइड्राइड भी हो जाते लोग। বিদ্যুতের উচ্চ মূল্য ও তীব্র লোডশেডিংয়ের কারণে পাকিস্তান জুড়ে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। গ্রিডের বিদ্যুতের পরিবর্তে জায়গা করে নিচ্ছে সৌর বিদ্যুৎ। এর পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে অনেকেই বলছেন সৌর বিদ্যুতের সাশ্রয়ী মূল্য। मेरे घर का बिजली का लोड जो है वो 4 से 5 किलोवाट है, और जो इसके अलावा जो हमारा जो अभी लगेगा सोलर सिस्टम, तो हमें अंदाज़ा है कि ये ऑफ हो जाएगा 2 से, क्योंकि 2 किलोवाट का जो है मैं ये सिस्टम लगा रहा हूँ। गरीब लोगों के और बिल के वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन था लोड शेडिंग की वजह से, तो इस वजह से लोग अभी मार्केट में रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল IMF এর শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তান জ্বালানি খাতে শুল্ক বাড়িয়েছে, আর এতেই সম্ভাবনা বেড়েছে সৌর বিদ্যুৎ খাতের। 2023 সালের হিসেব অনুযায়ী পাকিস্তানের 1250 মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। 2021 সালের চেয়ে যা বেড়েছে প্রায় 17%। এরই মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে কাজ করছে দেশটির সরকার। জাহানারা ভুঁইয়া, এখন বিশ্ব।